Takukti bukuksong jotana lamsugo ani YouTube channel cooking channel lo haine hai katali recipe to boy tinini recipe hingkai laifang chakhui song hachukni laifang chakhui songnai abo khorokroi hingke phasono ang laifang swkang rabai nakha hingke tabo ang songna ready khlainai ke phaso ang dego tui kuturi rinai baksa chakhui songnai direct bo laifang rui mano hangkhai tui kuturi rwkha hingkhai laifang norom wngnai aboni bagoi swkang tui bai som ruoi bono kuturi kha hingke kutukha hingkhai laifang o jaga o ang khiklai rika kutukha bolte kisa tui kutung wngkhai bo rui mano hingkhai o jaga o ang sudabai tei som kisisa add khai rifrikha hingkhe moso add khaikha moso kwthang hingkhe ang badam kisisa huli nakha serui tamokhe tei kisa phanchro rwna bagoi ang o jaga o badam add khaikha badam sara bo songmano tamo o jaga o ang je badam huli tonmani abo add khainai badam riya phano ongo aa bokhorok simi rikhe phano ongo hankhe badam rok kisa add khai nakha hingkhe norog muchungkha dal rok bo add khai mano dal rok bo phanjro rio hingkhe ang berma duita add khai rikha hingkhe tabuk bono kaham khai ang muphun nai swkang hingkhe mun tuiyo khai ang munna naifuru wngkhai o jaga o ang aa bokhorok khiklainai hingkhe mairung gura kisa add khainai hingkhe phaso mairung ang huli nagra kha hingkhe haiching thosa add khaikha oro haiching kisisa add khaikha hingkhe bono kaham khai kuturinai hingkhe tabo aa bokhorok no ang kaham khai sukrubui nanai swkang bariya no ang bono seri nabaikha aa bokhorok no khai hingkhe bono kaham khai ang swkang bono gura khai nanai gura bolte asuk gura ya kisa gura wngdrop khainai hingkhe obono tabo ang o mui tongo mui chakhui o ang bono khiklai rinai aa bokhorok no tabuk khiklai rikha ekdom phanjru o aa bokhorok bai laifang chakhui hingkhe ekdom thas angkhe thokjak sogo norok khe bahai bo wngjak sai miya haiphano tamo koloma jora chakkhui rok ta asukjai miya haiphano tini satungma jora asuk kom hinui nai ang tini chakkhui recipe swnamkha hingkhe ani mui chakkhui munnai wngkha prai hingkhe o jaga o tabo ang je awan huli tonmani abo kisisa add khai rwnai awan likha hingkhe ba kisa bwtui sol sol wngya o awan sara bo songmano emne khai haiphano ang khai awan kisisa add khaikha hingkhe ani mui chakkhui munbaikha eko bahai bo wngkha ani recipe nini chakkhui songmani laifang chakkhui aa bokhorok rui norok chajakha hingkhe subscribe khai di tei comment khaina tapok di jotono no.